Like 70. Okay. She's 70 years old. Oh, you. Kuripot, look at the cassette. What? Yeah. What? It's too small. Well, I Okay. have like 2,000 at home. Yeah, You sure I said so? Okay, blow the candle. Let us see. Happy birthday! Well, maybe I'll burn myself. Where's the other one? No, it's only one. Okay. Eat na. Ang mga plato, Tisha. Plato ti siya, i-charge ta. Saan ba siya? Chicken. Bros. Ina, ano mo rin kasi Sige, masabunan ka rin ang kalit ko. Inyo na, lagi. Wala ka motor? Dong, Ardel. Kaya mo ipangita na. Sino? Ikaw na yung tako na. I prefer to keep my Naplan ko niya. What is this, guys? Carmelita wants to open her gifts. Okay, mango pudding candy. Wow. That's yummy. Yummy. Thank you. Okay, and there's another one. That one is pudding candy, mangosteen. Wow. The first time I really saw like this. Okay, good. pasalubong mo yun eh. Oh. Okay, That's a yeah. malong. Malong? Malong. Nanawa sa'yo, may nandaw ako diya. Ay, nga pandado. Mm. Wow, dagan ko pasalubong ko sa Oh, biday. dilis. Dilis. Oh, so I don't need to buy. Again, from Shamrock also. Nindot dahil pag nilubid. Oh, nilobit. Nilubid. Sus, kinuha ko. Dugay na kuha na taon nilubid yun. Karoon pa. Usa na lang. Oh, Dorian. Dorian. Marshmallow. Dorian. That's the masarya. Oh, di pa ni ba? Hey, kauno na ito na. Ugma, kana ni ugma. Ugma na. Sila ako pagkaon. 20 is Hindi there. man, hindi. Abi man ako dagan tao naghatag. Oh, Barcelius. Sana Barcelius. Serious. Mm. Pasalubong na. Tagali. Wa di ay. Okay, mango. Imo mang birthday. Dili, ang gift ba? Oh, dried mango. Dried mangoes. Mm. Kauno na lang na nato ba na masasyon? Ay, sige, walo ra to kabuo. Oh, another. Mantil? Malo.
Nakaibaw gyud bin nga di ko kaon na kay pangag na ko. Patatas. Uy, Chicharon. Chicharon 5 ra pagkabuo. Aon, danggit day. Ayan ay napte kay Ayaw na kay Uy, kinsa man ni? Unsa man ni bugat mo kayo? Tayo dito. Ah, bangun bud-bud. Ay, di na